Lo, Ang daya, pre. ubos na agad tayo. 6-3 na agad. Man, Semel ba yan or sa ano? Lo, Uy, ano ang ba galag to? talaga. Nag-VPN na naman. Ano yan, kasi naka-cheat yung kalaban. Mundane jobs could be fun sometimes. Suga dia. Net. Dudes. Well, may daya si Emil. Report ko to. Oh, may dia. Nakakapag-mic pero ang lag. Grabe ba? Pagbalik natin, wala na, tapos na. Net. Wala, nakakaumay. May idea. Nag-start ba si Bien? Daya, pre. Kaya naman, wala. Nag-restart kayo? Hindi. Hindi. Hintay ko lang. Ayun na. Our turret has been destroyed. Daya. So, wala na tayong Yes. Oo, sabi sa'yo eh. La, table 80 oh. Been destroyed. Our turret is under attack. Delay. Ayan, bakit? pa rin. Ba't pa rin? Wala, 1-4. Wala na Yung to. kalaban, yung galing oh. Pre, report nyo. Our turret is under attack. Ano? Gago, kayo na season oh. Baliw to ah. Killing spree. Pag to sila natalo ba? Double kill. Tap muna, tap muna. Your turret is Baka under masira. attack. Masira kayo. Pag to talaga sila natalo pa. Wala ka pa rin si Carlo. Our turret has been destroyed. VPN. No, VPN. Dapat siya. Turret is under attack. Hanap. Baka So, kaya ba? Under attack. Lugi na nga tayo sa gold, ganun pa rin yun maglaro. Our turret is under attack. kaya yata ano eh. Pamalakasan to eh. Ba't wala pa si ano? Melo. Melo. Been destroyed. The enemy has slain. Yata. Pre, ba't wala ako pre? Under attack. Ewan ko dyan. Hindi, kaya to. Hintayin lang natin siya. Shut down. May idea. Bakit gano'n na? Wait, nasa tayo. Back. Daya. One can always count on a car. The Imperial. May focus, video na pala. Cheater. Report. Wala na, huwag ka na mo. Always be on watch. Oo, Ano, report. report ah. Report kalaban, 5 man naman tayo eh. Report 5. Report nyo isa-isa. Wala Lagay pang nyo, 200 lagay points. nyo, no? BBN. VPN. Bigay star po. Ay no, Kaya yun pwede eh, mag-report, lamang tayo nagdudulot ng lag. Pwede mag-report, nagdudulot ng lag. Tara, causes lag. Oo, Hindi, report nyo isa-isa. report natin. Oo, Oo, pre, kanina pa pre. kanina pa yan, no? Kanina pa pre. Check ko nga kung ano,